Amogobi lumière là. Rasbach. Toro chamambe wole che chamana. Toro chamambe wole muso chamana itorote. Rasbach et de toro kuni ni son ani jugu son. Ni kumana inumbe wasa. Ni kumana ijugu be sije soro. Ni makuma inumbe hami. Ni makuma kumadati jugu bulu. Rasbach ala kala fi ajima. Ala ki sigin kana mahere ani baden kono. Yamununtu kofe kata furake. Ala kana ana découragé, ala kana naselia. Sans plus tarder mbalmo et ambanda do et actualité kono doni. Beba do jamana crise mumbe jamana kono bi abarka ko bon kosobe ambe ala deli ala ka jisma ka furay. Anye critique chamanke proposition kera solution dira mais avec tout ça là tate kamene sisi te kabo nere ka jati minena fagali munu be ka ke fongo nyogonya mumbe sina élection législative mumbe sina 600 nous échiger malin dembe kanga kuma nous chiger aucun c'est plus important quand anda do kola komununte en atanye ate faso la tanye ate faso basique. Oui, c'est vrai, à quand kuma dola anga jabilike, mais kuma dola jabili dobe na fatala. Parce qu'il be do jabi, atiki be fait, ina ka nyoko sama, nyoko jabili le kan, nyoko neni kan, on na faka doro, on ma, on na faka doro fasuma. Ambina ni dingen kono, beba do ambina chugumna mauvaise gouvernance de ambe bini dingen kono. Oui, à quand non, bekabo, mais sera si soutenu. Soutien aux femmes, oui, d'abord la soutien. Mais en même temps, on me reconnaît mon bon comme ambe femme soutenu. Au lieu de numéro 1, ni ne voulez terroriser ou sympathisants. Au chaman de Anchela, les activistes terroristes, les politiciens terroristes. Au lieu de Kacha Anchela. Pourquoi j'ai utilisé le mot terroriste? Terroriste kora et mundi. Mo mimbe jatige bla hadama duna terroriste korote dore no lote mo mimbe jatige bla amroni fignona parce que ici ku ka viro la ningo les activistes terroristes les viromans terroristes et les politiciens terroristes délinquants de dou parce que pourquoi mbe nous choisi parce que mo nous c'est-à-dire au ka girin kosobe mais en réalité nous mo sugu de dou adjate mais chaque fois que anga sura soube attaquer olu de beke mo follow yi ka boka jamana deun jatige ka kuma jugu fo ole ke ukana ni basigi ko kuma e ka sura su muralu la ele kairula au atakera au talona mais au mabi halisa amba ko mais non ube body ka vidéo nous publier ka terrorisme ka message la passer ka couler fama o toro buda kono sura su toro buda kono muso toro buda kono deun toro buda kono mais en réalité olu de beka sura su la démoraliser wuku ka famille na dimi ku ubla faso era la oh politicien munu fana be ulu sigilendo ni ne ma fanga soro abeka tien oben vidéo ni nous pousser ku boku bla kuma la fo activiste la boku bla kuma la mana kan fo la andala mais pourtant beba don autorité mumba ambulu malila ulu yere de ye crise fenfe mali kono abe djuludi tiete musote abe djuludi ka dam le sanfe fo duguma parce que akandoro an kabo kamro jalagi jihadisu do islamisu do oube islamé akelela oube dine ko kelela mais on se pose la question comment moro do kera terroriste est-ce que anya sigi kanyera nyininga mundi ato karsa marfata ka jamana kama mundi ato karsa tara anwa sura sufa est-ce que anya nyere nyininga question nawa est-ce que moro de do bora ko fe kanawa est-ce que ube kabla ko kele lawa ube dina ko kele lawa o ka kele kuye muyi uye mundi revendiquer ou ka revendication muyi nanye semata kakidalta depuis indépendance mata fo kana se bima ube ka mon kelen fo anyana ukuye marfata kada kunyumen kan kun fola ukuye marfata ko kada kan ko jitu bulu
sira t'u bolo dumuni t'u bolo u denw tɛ ka kalan dɔgɔtɔrɔso t'u bolo u ye nin de revendiquer u ma fute Mali fɛ dɛ u ye nin de revendiquer. L'État est absent partout au Mali. L'État malien n'existe pas. Bingali jugu bɛ kɛ kiri jugu bɛ tigɛ mɔgɔw ka foro bɛ minnu na mɔgɔw ka so bɛ minnu na depuis indépendance ma ta mɔgɔ minnu ka so papier b'u bolo bi olu ka so bɛ minnu na mɔgɔ dɔw ka village u ka village tigiya olu de tɛ u ka village ye mais mɔgɔ dɔ bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la dugu kun kelen na ka n'u ka village minɛ u la kiri tɛ tigɛ mais sɔrɔsiw bɛ cɛ ka to o tigilamɔgɔw kɛlɛ u yɛrɛ ka village nɔfɛ an y'o exemple tout récemment Dio ni Mohamed Ali Bachili taara Dio ka taa mɔgɔw ka foro u ka dugukolo u fa dugukolo depuis Mali sigira ka taa o minɛ u la mɔgɔ dɔ fɛ ko parce que ko waritigi don est-ce que le jour que ninnu bɛ marifa ta k'u ɲɛsin faso ma mɔgɔ bɛ se k'u jalaki k'u ye marifa ta wa le jour que n'u denw nana ka dimi ka marifa ta k'u b'u fa dugukolo lakana est-ce que mɔgɔ bɛ jugu la wa a bɛ fɔ ko wa u ye fasodenw de u ye marifa ta u faso kama oui c'est vrai u ye marifa ta u faso kama mais mun de y'a to u ye marifa ta u faso kama pourquoi e m'i yɛrɛ ɲininka question na pourquoi e m'i yɛrɛ ɲininka Emenila ye marifa ta Mali kama pourquoi e m'i yɛrɛ ɲininka Amadou Koufa ye marifa ta Mali kama ne tɛ yan k'u ka action u ka acte mun n'u y'a posé k'a fɔ ko ko c'est justifié non ne t'a justifié dɛ mais on doit se poser la question mun de y'a to ninnu ye marifa ta Mali kama n bɛɛ b'a dɔn diinɛ ko kɛlɛ tɛ o ayi tɔɲɔ kɛlɛ de don u bɛ k'u yɛrɛ ka hakɛ de ɲini c'est leur droit c'est tout à fait normal parce que l'État est absent l'État est failli ni nana mɔgɔw ka dugukolo minɛ la k'a ka foro minɛ la a donna alimamiw kan ka kuma ka don gendarmew kan ka kuma ka taa justice la ka kuma ka dugu bɛɛ lasigi ka kuma ka faamaw wele fɛn tɛ ka bɔ a la il doit faire quoi légitime défense on veut appliquer partout dans le monde entier on veut beaucoup y défendre c'est pour cela la bi c'est très facile ou quand tu as manipuler kado ou ka bandia jekulu kono c'est très facile ou quand tu as manipuler kado ka bandia jekulu kono parce que y a ye ka fosisa ou balo chogo de bola ou bita bisurasu ko buka kelke minonta ou bita bi village ou kan ou buka kelke minonta mais un état sérieux état mentese ka jidi surasuma état mentese ka dumuni di surasuma est-ce que ebise ki jigida ko état kelenka kelke minandi surasuma wa jigansan o te fo yede o jigansan ni dumuni o desera ka di surasuma ko ni se nogo jole ko ko kala de ba kono ni surasu ya asenkun kan wallahi a jide mi a dumuni dunga fa de ke mais jite mo mi bolu dunga fa ta bolu fambe surasu de ka bo kata de kilomètres kata ji pompe katla kana kangono ubise kata janda unye sirala jita rola yaluka singana ubise kanga surasu fa sirala katla ku ka finundo ku klingana fanga kangono kan surasu ba fa mais on bise kana njo chugo di kambe jalagi bla mo wara de la kambe ta fo de français ma kata français ma abota mais c'est l'état pour qu'embêter fara ɲɔgɔn kan ka se ka pression que gouvernement kan moi je supporte pas k'a fɔ ko ko ka ibeka guerre ka gouvernement guerre nto soutenir binto soutenir sini mais o de ka fara ɲɔgɔn kan ka pression ku u kan kɛlɛkɛ minɛn ka d'u ma ka pression k'u kan ji ɲuman ka se ka d'u ma foraji ka se ka sɛn dumuni ka se ka d'u ma n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u banna u ka somɔgɔw bɛ se ka occuper u ka somɔgɔw la cogo min o bɛ se k'a to surasiw moraliw bɛ ɲɛ o b'a to surasiw galabuw bɛ kɛnɛya quoi mais n'o tɛ ka wuli ka bɔ ka mankan ci ka bolo minɛ ka palan ta k'a fɔ an bɛ faama kɔ an bɛ faama soutenir mais c'est pas ça faama tɛ soutenir tan o surasi tɛ soutenir dabara ye surasi bɛ soutenir mun de ye o de k'i occuper la a kana hami ji la a kana hami dumuni na a kana hami siyɔrɔko la a kana hami ni n taara ni n sara n kɔ n ka denbaya bɛ kɛ cogo di surasi bɛ soutenir o de surasi bɛ soutenir kɛlɛkɛminɛn de n'i y'a ye ninnu bɛ taa fɔ anw ka kan kɔnɔ ka taa anw ka kan ci o b'a yira ko mais ko l'état n'existe plus o b'a yira ko armée tɛ yen tugun ni i bɛ se ka na quartier kɔnɔ ou bien ka taa village dɔ la ka taa village surasiw faga
Fouka Kankono, mais nous, beaucoup de villages m'ont fait dominant. Mais comment t'as là? Ou bien village bé de Fara, ça veut dire que Diga est des banapéo. Diga Théo, Malé on kango de donc a faut bi, ambe romina bi. Wallahi naman chogodon. Ambe dingue d'adla, toto andro kambali nyonti kabla dingue konodro. C'est fini maliko beban. C'est pour cela, en kumbalé au man. Aya wakli daile. Akwa ibeka kobla, anga ladje. Comment on peut s'en sortir dans la crise? Crise moufle, ambe bois qu'on a chogoti. Ibeka il a avoué la vérité. Akoka tesera angana faraka ka faso injo. Alors ça exemple de dama. Ni dembe kan noyer. Est-ce que ibna sauver de folo ka bodji kono ka soroka kangarda ube ka blasrawa ube ibni jode ka manganchiala ka noyer totowa. Abu chugodila. Malibe ka noyer di. Yananga mangankolonchi anga faranyoko ka mali boni ndinge kono ka bo ji kono maintenant kuma minkanga ke obeke. Ko minkanga ke obeke. Ma ambe nimbela doka hamina ko shiteni doka objectif e dore te dore de ibeka kata ango ibeka placita mali côté tout. C'est pour cela en malien problème mbaudala en nobala mais afamba premier coupable est amroui député législatif l'élection législative au Serakaba. Oh yala anyina na election présidentielle mun temena anyina no ke choko kwa beya yi hada madon sana ni chesonwe cheson ke menani te chesoro malla me ke menani be hada madenga horonya samalila aw munumbe na akobe candidata kakako député kakako mairie ayake alakama akwa hakli dale aya nyini ka dom romi mba kwa sigida don bana jugu mba kwa quartier kono est-ce que Johnny mba don gele mba kwa quartier kono est-ce que atigi ba don gela sugu jumemba odalawa est-ce que ndoro mimbe audala abe cheo chugul mina te chugul mina est-ce que atigi ba don wa demse na hake jumemba ko quartier kono nabe école la nate école la munu be bara la munu te bara abu da don wa bana jumen kelembe ka quartier labo bingani jugumba ko quartier kono est-ce que aba don wa ata don yana aukata kata vota eko parce que kan nenkadi yana aukata vota e kai sugoro songo dawma kai te songo dawma katla kana osigi agela kono sanduru kono Aubert élection temena c'était le même cas mo kele munu tara tiganya ko songo mine avion bio mine ka sotero mine o mo kele ndu bora bi o be mangana katla kana bla anya ko anga ibeka game a chamamba bi ne nimisara a chamamba bi ababwa abala France mais pourtant lu mo kele ndu bora kata élection na benya koro ni rete histoire yere ni kera benya na di au moins de 1 à 2 ans kono. Est-ce que amena bla odinga kele ngona tugwa? Oh pourtant jamana ka changer li famba bebe boyro mina odeyi élection législative député ou debet ke aukuma dawi mo wa bi oro mo kele mbeta au représenter député blongono. Oh mo kele onde flene bi kulu kanga changer ni chiba au bulu jamana ka tanye na ka tabnye balia o bebe député ou de bulu parce que loi fait beta au lieu de loi nununta. Oh, au mana filola dominant au bas donc foku au ka fitri chento fleni here ni here tana député de bata eni nete eni ne ka couleur faut changer. Oh ni ondumbe sininya sigi nyuma ko bi il est temps c'est pour cela c'est der mo anya ni befe c'est der mo ku impliqué parce que ni be jamana ka tanye ko etise kito kenema kebe du kono kumake etise kito kare kono kebe du kono kumake etise kito jamana kofe kebe jamana joko ke kateme mo mebe jamana kono kam ceder mo ku impliqué à la façon joli et féminin beaucoup d'adwala pas seulement critique ou be dénoncer lui seulement anyereka ke akeroui sur le terrain na ankera akeroui jamana changer li obeke anyere boulot ambise ka fram o ka fana ka mo min nana be nyogo soro haklina kelina faso jola il suffit pas seulement mo de ceder la quanta soutenir oui ambi soutenir ni aya soro faso jo mirna mombela no olbe auna par exemple Mamoud Diko oyuka parti créé oh beba do Mamoud Diko te mo deni beba do adate do mana kula si c'est possible hal nambu fana demain ou ka faso jo sera la tugu coûte que coûte ambu de mala mais ni une fois mo mi hakli kasuru il voit pas
amna dîner de accuser que Mahmoud Diko est que dîner que Mahmoud Diko il oublie que Mahmoud Diko c'est musulman mais Mahmoud Diko est islamien. Mahmoud Diko islamien mais islamien dîner te Mahmoud Diko. Mahmoud Diko c'est un citoyen comme tout le monde. Mahmoud Diko munu yere ka Mahmoud Diko critiquer bi Mahmoud Diko bu ulunu ka kabila beni horonya che. Mahmoud Diko munke fasoko la ulute se ka jakake. Mais ni impôt sara do Mahmoud Diko ka impôt abemine. Aka taxi bemine mais ni faso jodun adamanga douala. Où est la cohérence? Où est la cohérence? Faso dendo bese kani joki disi goshi faso denyo doma ko odakana douala ko ki dabwala. En même temps, Ale Koko, il est démocrate. Il est républicain. Mais avec la face de nous, et votre poussé là, et manga et damanga douala, et anglais kalandeke et damanga douala, et espagnol kalandeke et damanga douala. Mais pourtant, et quand vous le savez, bamani sama de bala, et qu'on bamani sama beni tala chugumina. Mais et Koko au nikuma manka et de nikuma kakan. Ko parce que ko ala ko ba ninka. Ko au courson, ko wa natara avec abnanga dugu ke shara dugu. Mais hal na ko kaba ke shara dugu, est-ce que na ma dia face de avec wa? Oh, ko problème mumba aundala, ko wa ko slamia de nodu, ko dîner de nodu. Mbadeu, auni ala ni krache. Aw bisika na usiki kanu mo sugu la mechugudi. On se pose la question. Ni aya soro, slamia de dien tien bi 4 degré la uluka fola. Première guerre mondiale que l'islamien a provoqué. Deuxième guerre mondiale que l'islamien a initié. Islamien de Tarabi Iraki kawa. Islamien dîner de Tarabi Libye kawa. Islamien dîner de bombe atomique chi Nagasaki ni Hiroshima wa. Est-ce que l'islamien dîner de Ochi? Est-ce que Hitler est mouke jifou l'islamien ou de l'islamien de OK? Mais c'est ça. Il y a ignorance de la quoi. Kafo mogo munu dondra obe boka mangan kolondi chi kana eni ne manipuler ka ke dron dîner de mali problème mo ne be mu fobi ala ni Mahmoud Diko ala ni anga karamogo munu be nu be cheka nu be ala ko ta fo anyana ala nulu barka sino jamana nkumbe chika temenika sino angu meta enfant glola kan fa juena kan fa cocaïne kan nyogo mboso kan nyogo kabila boso ni ay antoke kundo de bala. Nous be wajulu munun kela ou be sensibilisation munun kela o de ko son bi an bebe sabali anga torokan an be sabali anga degunkan an be sabali geleakan katani hakli. Mais pourtant ne fleka guerre fait cité tant a guerre kelente ko slamé ou de a initié a guerre kelente ko slamé ou de tarabi dokan. Mais nous ne pouvons pas que l'islam a des problèmes. Pédéco me met sena. Est-ce que l'islam a des nananoewa? Mais où tu sais que nous jalagi parce que nous ne pouvons pas pédéco ou que la religion est chrétienne ou que la religion est juive ou que la religion est fanware. Mais où nous te jalagi ou ba essayer quand il à koda l'islam ou de coup que l'islam a des noéni. On est alan kracha en même temps luko kulu te l'islam a kokelela en même temps koku te l'islam a contrôle en même temps kono ko ce sont des musulmans, je ne suis pas contre l'islam, mais je ne suis pas contre l'islam, mais tes actions nous montrent que tu es contre l'islam. Mais il te sait qu'on a fait un problème mon bi. Armu munumbe ka ferebi, kamro fara, ko slame ou de beka armu nunundlan. Bomu munumbe ka dlan, ne aya soro, o de beka chimro là. Est-ce que slame ou de beka dlan wa? Non, c'est pas nous. C'est pas nous. Anga mogo moué dron, façon mbe basigi chugumina. Kana kubna islamia de la gauche quand on dévie kabo anga objectif ou quand notre objectif c'est quoi? Façon nga basigi konyuma. Façon mbe tanye chugumina. Ambe se kabo ni ndinga kono chugodi. Odibe aninka. Mais chaque fois que ambe dépake katanya fait ou be dépake kasiginani. Anga bi a piège kono. Anga bi a piège kono. Parce que ni mangan kolombe fait besina attaque personnelle mouflene ou de ka ceder dérouler ka bo anga objectif ou kan bo anga vision kan kana ambla nyoron sama mana kan fola ceder kana bia piège kono jamais au grand jamais anga bia piège kono nanyo kedron oye abola ceder ka objectif ou kono oya bolé ceder ka la nyini kono oya bonné rasaka idéologie kono oya donné que les personnel kono
ne rentre pas dedans. Moi non plus. Ne t'a là, mon fait. Quel personnel ne t'a là. Boykan faneni, n'te koumi fait. Boykan baneni, n'te koumi fait. Boykan kabla brouja, n'te koumi fait. Moi, mon objectif, c'est le Mali. Mon objectif, c'est le CDR. Mon objectif, c'est de protéger Raspatch. Akakuma tesela yoromina. Ninker fe mo mumbe no ma famu. Mbese kan hakina faraka ka iratigila ka fo karsa imarasa famundi. Ay kuma min fo, ay kuma fo en parabole. Na be kuma be arasa be kuma abito bidi la kasini fo. Arasa ka kuma fo ite kwa be ki kuma fe bi ka be ka bidi nya fe abe ka sini de nyasigi. Ko fo ite ka ke bi ni arasa man ni mbefo kateme. Il suffit seulement droit ikata korolo na jedro. Koko be ka ke bi. Wallahi be nya fora. Ako faso ka basigi ko nyuma obe soro election ke ko nyuma kono. Faso ka nyagamini, faso ka burujali, nyogon fora o bebe soro election ke ko jugwa de kono. Abe chugo dibi. Est-ce que election mintemena nyena wa? Amanye odi ambla ni ngono. O election wore benale no election législative wi. No manye est-ce que o te ko jugo ere to juga katafe wa? O ba yira faso imtina se ka nyena bo ni aya soro on yira mawuli kan jo anjo rola. Kamogo ta mogo mun bise ka anga affaire nya bo kamogo ta mogo mun banga banadon kana ta docteur min te ka banadon est-ce que be songa ti da docteur ko docteur mun ta don bana mun bela ata fura ke chogo don me kata dro ko docteur kas way vraiment ay blouson jemando vraiment nyena la a yenyana kai e bise ka ti da ko docteur do non tu ne feras pas ite son ka ke mais pourquoi e bise ki ka sigidata ika jamana taka di mugoma mugominte jamana don atika sigida kechugo don bana mumbika sigida kono atado nyama mumbe atado gela mumba ko atado jikuntanya mbaula atado gela mumba auka atado lakana bale mbaka atado pourquoi ebitla katika commune takadama pourquoi ebitika circle takatadama kika région takadi otigima ko karsa ki bora kabila bala ko karsa imena politique kono karsa inenkadi Nendia ko fe mundi bi aka action e mundi. C'est ça anganga nyogona famu nunu la. Kayira nyogona kafo kabila côté, jamu côté, toro côté, boero côté, titiri côté. Qui est capable de nous diriger? A capacité bejona. A volonté bejona. A donia bejonina. C'est ça ambeseka avancer tandi. Angan séparé kabo mana kan folo la angan séparé kabo sumuntigu la angan séparé kabo jatigi faka dunauna mais on voit le anyabula jatigi faka dunauna be bola kakuma sugune la bama ube kabo kakuma ika sugune munke bama minga bola ube tlaka na kabi du ebi seka soma chugodi e ka mo héberger kako jatigi e ka dunankele ngana kabi tlaka ni faka ebe soma aw be son chugudi ako dunonga aw faga dunon munu aw yera wuladu mo mun nanu dlo aw kamana bi uluka tlaka na kuba aw sama ka boka objectif kono kata aw bla fitilité kono mana kan fo sumunda yira toko jamuko ne kuma damne ne chamanche ne laba ne ite fo isra kono ne ko oyi yere baya de kofo obe to nyini de kofo vidéo manake ne ka bandron il m'a boit vidéo là a éloigné ka boit vidéo là parce que toujours il baye faso ko kuma ta kono ceder ko kuma ta kono rasbach ko kuma ta kono faso tanyo ta kono solution ta kono proposition ta kono tout sauf que ne a beba le kilendrondika ni ne kunte ni teke ni ne ten ni te fo ni ne te ni ndilu ne de aketan il faut t'épargner il m'a boit là atigi ba yere de ko nata yere sol dongodo yoro abetaka boy na togote fo yoro aba yoro majanyo yoro la ala kan ambe kisi otigila ngoma c'est des objectifs que l'on bona objectif que les faso be basigi chugumi anabe tanye chugumina netado etadon neni efar la nyoronka haklina do de la kamodo ta ko blanya fe ko o magidi kun eni ne fiento beremi no o rasbachi no e gidi na le be siraira ana na le lumière kan ambo dibi ngono anga tugo kono ko anga tuga ko katla kaka kuma kan appui ka soutenir aka kuma na dana yoro mina na ya dabiri anga wala mo ye pour que obiseka formel sera là obiseka tugo aka haklina ko chugumina
Mogoshi terasa quoi à Farsugula. Mogoshi. Mogo arrêté tout mogo quoi à Farsugula quoi. Il veut tout mogo quoi à Hakina na Kamirina na Katabolo de Kama. C'est pour cela, mbe kumai yaninga nyongiri mbe boni kumala ni muye ka ira maleuna gela fenfe be anka. Chete musote anga autorité ou dodo. Nous be fait doka boni gela la wallahi solution bala. Solution bala. Parce qu'il n'y a qu'un fort, pourquoi Ambina Nigela kono kafu nodu? Parce que l'État est absent partout. Partout au Mali, l'État est absent. Et ni ne ya don Munyambi Nindiga kono. Antena sigo kan kuma be. Anya don kafo kidalka uye marfata kada kuminka. Antu jalagu ga actiona. Ne tu jalagi personnellement tu jalagi. Hal ne aya sora me ben. Car ça yeninke. Ama be ani jota la kuma fly de. Car ça yeninke ama be ani I jota la kuma fly. Yananga o jalagi uye marfata anga nga nyere nyinga munda tu uye marfata. Est-ce que sini mo orete se kana marfata malika mawa? Comme in kera diokaula, est-ce que sini nuwe marfata emse ga jigula kuye marfata wa? Ufa dugukolo. Dokata biuka kaminola. C'est tout et dabali tout. Dutigu ka du depuis moro clé yani moro era kana do ka du bubulu uluka du kata minula nulu den wulila sini kamarfata faso kama est-ce que mo ka jigula wa abe fo way o karta marfata mais pourquoi munaima anyininga munaima nyenyini ka do munai marfata ma be fantan be tonyola tonyon jugu de be ka ke o de be ka to mo be ka marfata ko jihadisi teo bandu de faralen de nyoron ka slamé ou yarate fanade parce que bokana mo munu kele ou slamé nyoron didu mais ni analyse ke kalaje en général ibta soro mundidu degun bunyana ukan kololo de warala ukan uye marfata ka ke bandu yi ni eta absana yoro ngati ayoro teke fuye avec zongli di avec baganya di les plus forts au début marfata ibta mago benyana bo c'est ça. Nete jigi mogoshila ki marfata nte jigi la binte jigi la chini parce que tonyo de warala ikan ni ube fe akadabla ni bandia nga dabla ni vagaboya nga dabla eta ka jajorola il doit assumer sa responsabilité ay jidi mogoma ay dumuni di mogoma ay kritika tike chugula bingali ka dabla ni bingali ma dabla yororo alabante foye ni tante alabante ke foye ni tante. Et ni état est absent. Mon beaucoup doit s'y ou ba essayer que jamana gérer ou yere. Hal no beket tonyo de kono. Hal no beket tonyo de kono. O tonyo de flene encore. Anye mou dan, anye dani fait mou dan. 60 ans, 100 ans o de falene flamblo bi. Dente wulu ka trama ka kuma damna yoron kele. Dembe wulu ka sigi degi. Ka sigi degi ka ngunuma degi kana trama fo kana kuma. Jamana te gringa bi péteren kono comme ça na sura madame ne yoro la petit à petit ko kono ni ba nyaka da jugumina a exploser ra 600 ambe wuli la kamanga chi 600 sinon madame ne bio depuis indépendance tara kana se bima ni mo wuli la kamanga chi ubita bandi munu be nyafe wo war mugu te centaines de millions bo luta ka de nyafe mo ma o ko mo be wulu be kule la halisa na furo ko kidel kono jité, couranté, siraté, dogotrosoté, kalanté, mbadeu. Aw chaw era kan najede. O tonyon de wulula marfata lila bi. Nete marfata justifié de. Ka marfata ka jamana kama amay. Et je dis et je redis bien. Ka marfata ka jamana kama amay. Mais kundo de ato ye marfata. No kun sera ka don kelebe ban. Mais anyu unana dialogue national la kwa kuma kera mui. Uko anye malende bi anye malende sini. Ouye ni kunkelen de fanyana kafo ni kunde ato marfa betala oh fula munumbe dongono munumbe nulu fana keleme ka marfata alinta shido munumbe nubu ka marfata okana jigula de ayta nyenyini munde bato la ube marfata la na nyadona akacha ala fe fura be sorala bana mi mana nyado o bana be se ka fura ke mais ni bana mi manyado kana furata ka kala tindron ayna ngansigi ka kuma ayna ngansigi ka nifo ayna ngabe poro mana kan kata kan glomin kando hal ni ma glomi je dis et je réduis na obe fait
mankan ka ban Mali kono n'aw bɛ fɛ ɲɔgɔn faga ka ban Mali kono a ye baara kɛ a ye kiri la clé a ye tɔɲɔ bɔ hadamadenw kan a ye fantanw tɔɲɔni dabila a ye fara ka mɔgɔw fa dugukolo minnu la a ye fara ka mɔgɔw ka du minnu la u bɛ taa fanga la kiribɔ la waritigi ka setigiya bɛ minɛ ka da fantan kan bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna on va sur les réseaux sociaux ni yɔrɔ in na n bɛ Cɔrɔnɔ Njayi fo kosɛbɛ n bɛ Ouverture Media fo parce que tout récemment u bɛ k'u ka citoyenneté baara kɛ ka taa mɔgɔ tɔɲɔnenw ta k'u da diɲɛ k'a ye jamana bɛ ka boli cogo min na diɲɛ k'a ye fantanw tɔɲɔnen don cogo min na diɲɛ k'a ye bingali sera yɔrɔ min na o mɔgɔ tɛ yen k'i Ouverture Media lajɛ ko i ma mɔgɔ tɔɲɔnen ninnu lajɛ ko ɲɛji ma ci e ɲɛ la wa Mali bɛ ka mara tan de delenkanya bɛɛ ju ye nin de a terrorisme bɛɛ ju ye nin de ju fila t'a la dɛ nin dɔrɔn de don ka foli bila virement terroriste ye u ka continuer a kan ka foli bila activiste terroriste ye u ka k'u fo kosɛbɛ u ka baara la armée bɛ dɛmɛ tan de n'u fagara dɔrɔn i bɛ bɔ k'a publier ka galonjugu tigɛ ka jamanaden tɔw la démoraliser ka surasiw galabu faga ka troupe la démoraliser k'u ka somɔgɔw dusu tiɲɛ faso bɛ dɛmɛ tan de tout hɔrɔnya tigɛlen don aw la ka dɛsɛ ko bɛɛ la nin bɛɛ arasibasi de nɔ ye dɛ mun na arasibasi nɔ don parce que ni arasibasi taara dɔrɔn duntulu bɛ ban fu bɛ don muntulu la parce que ni arasa taara sujet tɛ kɛ yen u bɛ attaque kɛ du kɔnɔnaw ni so kɔnɔnaw ni Mamudu Diko de bɛ attaquer o de kɛra cible ye bi parce que arasibasi tɛ yen ni arasibasi bɛ yen ale de bɛ sujet di mais ni sujet tɛ yen sisan on est obligé ka Mamudu Diko de attaquer on est obligé ka Mamudu Diko min ni Ala y'a bonya ni mɔgɔw y'a bonya e bɛna cɛ dɔgɔya hali i hɔrɔnya kisɛ kelen bɛ mɔgɔ min na i ka dɔgɔyali man ka se Mamudu Diko ma Ala ye mɔgɔ min yɛrɛ bonya mɔgɔ min ma mɔgɔ min dɔn an ma mɔgɔ min dɔn ni yuruku ye an ma dɔn ni kolankolon ye an ma dɔn ni mɔgɔlankolonya ye bɛɛ ka bonya bɛ Mamudu Diko kan depuis an wolola fo kana se bi ma an ka imam Mamudu Diko Ala ka barika don i ni ɲɔgɔnna caman na Koyita Ala ka barika don i la Imam Mahi Ala ka barika don i la Saliu Ala ka barika don i la Mamudu Koma Ala ka barika don i la Ala ka barika don diinɛ lasebagaw minnu na minnu bɛ ka lase tiɲɛ kan minnu bɛ ka Ala ta fɔ an ɲɛna minnu bɛ ka an lasabali minnu bɛ ka an lamuɲu minnu bɛ ka faso in basigi ko kuma fɔ Ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na ni aw kun tɛ bi wallahi jamana in bɛ ci ni aw kun tɛ faso in wallahi an bɛ fɛn fɛn la o tɛ a kun tɛ tan sisan mun b'a sɔrɔ an ye Mali kɛra libéré ye n'i y'a ye halisa mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn manto u bɛ ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ aw ka wajili minnu n'a bɛ ka kɛ jɔna t'a la aw kana jɔ dɛ souvent a bɛ kɛ ko a tɛ ka nɔbɔ hakilinta ɲɛna mɔgɔ min tɛ kodɔn o ɲɛna k'a fɔ ɔ wajulu bɛ ka kɛ depuis Mali sigira est ce que a ye nɔbɔ wa oui halisa aw bɛ ka jɔ de a ye nɔbɔ dɛ sinon an kun bɛ baiser ta ka ɲɔgɔn sogo ɲimi a ye nɔbɔ a ye continuer a kan mɔgɔ min hakili ka surun a tɛ se k'aw ka wajulu nafa ye o mɔgɔ min tɛ kodɔn a tɛ se k'a barika ye ale ɲɛ bɛ mun na dɔrɔn ale ɲɛ bɛ mouvement de la mais halisa Ala ka faso in basigi Ala ka Mohamed Yusuf Ala ka lafiya di ama Ala ka CDR taɲɛ Ala ka barika don CDR la Ala ka barika don an bɛɛ lajɛlen na Ala ka faso in taɲɛ na a miirina a n'a hakili ɲuman Ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka n'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ tugu wo ciko la kɔ ne balimaw CDR mɔgɔw yanni ka bɔ kuma la kangari gɛlɛn n b'a da an yɛrɛ ye kumakan laban a y'a kɛ Ala kama a y'a kɛ aw ka conviction kama aw kana don futilité kɔnɔ mɔgɔw y'aw dɔn ni turunin kelen min ye mɔgɔw y'aw dɔn ni fasoko min ye mɔgɔw y'aw dɔn ni cɛfɔ min ye mɔgɔw y'aw dɔn ni mun ye principe mun bɛ aw la conviction min bɛ aw la détermination mun b'aw la aw kana to dɔ kana ka aw ta ka bɔ o chemin kan k'a b'a aw bila ale yɛrɛ ka chemin kan Ala aw kana sɔn sa aw kana sɔn aw b'a dɔn mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ se ka n'u sigi ka fasoko kuma fɔ ka na ni argument ye qui est solide ka na ni débat contradictoire ye seulement dɔrɔn kana manamanakan fɔ il faut pas tomber dans le piège aw kana bi a kɔnɔ sa hali u jigi dalen don mɔgɔ min yɛrɛ kan n'o tigi bɔra a tɛ se ka n'i sigi ka kuma aw fɛ
tête en tête là a tɛ se ka bɔ kana direct kɛ a tɛ se ka bɔ ka faso kuma fɔ a tɛ se ka bɔ ka hɔrɔnya kuma fɔ a tɛ se ka bɔ ka kuma fɔ kuma min yɛrɛ ko cerveau yɛrɛ b'a minɛ aw ni ala cɛ depuis ye e mun yɛrɛ bɛ sigi la vidéo kɔrɔ e b'a fɔ vraiment c'est incomparable ni k'i bɛ salaire ni ninnu pia minnu bɛ manganci la ni ko k'i bɛ salaire ni ninnu comparer a bɛna fɔ k'i bɛ sankolo ni dugukumakolo comparer a bɛna fɔ k'i bɛ ɲɛtɔ ani fiyɛtɔ comparer ɲɔgɔn na c'est pas possible n balimaw aw niveau tɛmɛna nin kan mɛnna c'est-à-dire que ni niveau tan ci comparer ɲɔgɔn na c'est incomparable souvent ne yɛrɛ nana sigi k'a lajɛ n ko mais c'est pas la peine ne ka n dɔw jaabi personnellement ne yɛrɛ moi ne ka mago tɛ mɔgɔ wɛrɛ la dɛ mais n bɛ fɛ ka kuma ne yɛrɛ kan ne segu ne wallahi ne tɛ n da don ninnu da la ne tɛ n da don ninnu da la mais e yɛrɛ mun filɛ nin e valeur tɛmɛna nin kan e mun tulo bɛ nin na e valeur tɛmɛna ninnu kan i ka kodɔn bonyana nin ma hali ni mɔgɔ min y'i sigi k'i ka bureau lajɛ a b'a dɔn karisa e cɛ mun filɛ nin e muso mun filɛ nin i kunkolo b'i kan da la mais comment mun bɛ ka fɛn fɛn ma mɔgɔ min ma hakilima mana sigi k'a ka vidéo lajɛ a b'a fɔ mais alors faso jo bɛ min hɔrɔnya bɛ min débat contradictoire bɛ min solution bɛ min proposition bɛ min y en a pas dedans pourquoi e bɛ t'o chemin kan pourquoi i bonyana chemin min kan i tɛ b'o kan pour i tɛ t'o kan pourquoi i ye tɔgɔ sɔrɔ chemin min kan i tɛ t'o kan pourquoi i ye jamu sɔrɔ tɔgɔ min kan i tɛ t'o o chemin kan pourquoi i ye karama sɔrɔ chemin min kan i tɛ t'o kan pourquoi danaya mun dara i kan chemin min kan i tɛ t'o kan mun de la e bɛ fɛ ka bɔ o chemin kan ka t'i sanga mɔgɔ ma mɔgɔ min n'a tɛ fɛn dɔn mɔgɔ min n'a ka kodɔn ka dɔgɔn mɔgɔ min yɛrɛ tɛ miiri ni hakili ye a tɛ miiri sini na a bɛ hakili bɛ bi dɔrɔn de la a bɛ n'i sigi dɔrɔn de mun de bɛ n bɛ vidéo kɛ ni n banna mɔgɔ joli y'a partagé mɔgɔ joli y'a ye ça sert à quoi ça sert à quoi c'est leur mɔgɔw n bɛ adressé aw la toujours arasa ka hakilina bɛ e min na a ka mirina bɛ e mun na a ka taabolo bɛ e mun na e mun dɔnna ni sɛdɛri ye e mun ko k'e bɛ arasa kɔ i hakili to i yɛrɛ la la prudence et la vigilance fais très très attention kana bi mana kan kɔnɔ i bonyana nin ma i tɛmɛna nin niveau sugu la sur ce n balimaw n bɛ bɔ vidéo kɔnɔ ala ka hɛrɛ kan bɛɛ ala ka faso in basigi ala ka faso in basigi ko ɲuman o tɛ taa hakilina min ni miirina min kɔ ala k'o di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma élection législative mun natɔ filɛ nin an ka miiri ni hakili ye an ka baara kɛ ni hakili ye an ka baara kɛ ni kodɔn ye an k'a dɔn ka fɔ an bɛ mɔgɔ ta mɔgɔ min b'a an ka degun dɔn an bɛ mɔgɔ ta mɔgɔ min b'an ka gɛlɛya dɔn an bɛ mɔgɔ ta mɔgɔ min bɛ miiri an ka sini na mɔgɔ min tɛ miiri a yɛrɛbakun na an ka mɔgɔ ta mɔgɔ min yanni an k'a ta an k'a ka parcours politique lajɛ mɔgɔ sugu jumɛn don a ye mun de kɛ kunu a bɛna mun de k'an ye sini an ka miiriw la yanni an k'a tigi ta an kana miiri 200 400 na n bɛ du terrain d'i ma n bɛ mobili d'i ma n bɛ i ba la taa hiji la n bɛ nin k'i ye ala kana miiriw la jama lajɛ l'intérêt général l'intérêt commun o de bɛ se ka faso in bɔ bolo la sur ce wassalam bonne journée à vous tous choqué pour éduquer one love à vous tous.